अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है। मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो है कौवे के बारे में। कौवा, क्राउ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये कितना ज़हीन और कितना शैतान परिंदा है, इसके बारे में जानते हैं। साइंस के लिहाज से ये कैसा है, क्या करता है, क्यों है। कौवा ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की छोटी छोटी टहनियों को, तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करना जानता है। अगर चोर डाकू इसे इत्मीनान में लें तो शायद बड़े से बड़े बैंक का ताला भी खोल सकते हैं। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारे बंदरों की नस्लों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, कौवे का दिमाग और बंदर के दिमाग का साइज़ बहुत मुख्तलिफ है। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन इंतहाई करीब और पैक हैं, मतलब फटाफट सिग्नल इधर से उधर जाते हैं और दिमाग के न्यूरॉन की कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ को अड़ चुका होता है। इसकी IQ लेवल इंतहाई ज़बरदस्त और तेज़ होती है और माहिरीन ने इसके सोचने समझने की सलाहियत को बिन मानस या 7 साला बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वर किया है। एक लेबॉर्ट्री में कौवे पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और ऐसी गेम्स मुरतब की गईं जहां कौवे को 8 जगहों से तिनकों के ज़रिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डब्बे में डाले। जब तक 8वां पत्थर डब्बे में नहीं फेंकेगा इसे खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही खेल शुरू हुआ, कौवे ने लम्हा भर माहौल का जायज़ा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिस्क हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर दी और रिस्क हासिल कर लिया। यानी मुर्दार खोर परिंदा है, लेकिन ये इसकी बुनियादी ज़रिया खुराक नहीं। अक्सर आपके साथ ऐसे हुआ हो कि छत पे आपने खाना लगाया हो, हाथ धोने गए हों, वापसी पे देखा तो कौवा आपके साथ हाथ कर गया होगा। और अक्सर बच्चे या बड़े लड़के बिस्किट खा रहे हों तो गुज़रते ही झपट कर ये छीन कर चला जाता है। बाज़ों का तो ये बर्तन भी उठा कर ले जाता है। आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए ये आपके खाने का टाइम टेबल जानता है, और अगर आप दोनों के टाइम टेबल के हिसाब से डिश खाते हैं तो ये उन दिनों के हिसाब को भी जानता है। हर दिन की डिश से भी खूब वाकिफ़ है और अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले उस जगह पर पहुंच जाएगा। इस तरह कौवा कचरा दान गाड़ियों के टाइम टेबल जानता है, गोश्त और सब्ज़ी की मार्केट का टाइम टेबल भी जानता है। अपने इलाकों में सिवाय शेख बरादरी की दुकान के सब दुकानों के औकातकार भी जानता है। गर्ज जहाँ खुराक की भरमार हो और आसान दस्तयाबी हो, उस जगह से वाकिफ़ होता है। ये बीज, फल, सब्ज़ी, गोश्त, मुर्दा जानवर और परिंदे, हत्ता के इंसानी लाशों को भी नोच लेता है और छोटे अंडों वाले परिंदों के अंडे और बच्चे भी खा जाता है। एक मौका परस्त परिंदा है जो हर जगह हर तरह के खाने खाता है। कौवे को अक्सरियत रेत खाते देखा गया होगा। दरअसल ये सारे परिंदे बिशमोल कौवा ऐसे करते हैं। परिंदों के दांत नहीं होते और रेत या नन्हे कंकर इनके मैदे में चक्की की तरह काम करते हैं, खुराक को पीसकर इसे हजम होने में मदद करते हैं। कौवे से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं, इसको जिसके जेवर या पैसे चुरा कर आपके पास लाए। बस आप किसी तरीके से इसे समझा दें कि आपको क्या क्या पसंद है। कौवा किसी का भी एहसान नहीं रखता। आप इसको खाना दाना डालते रहें, ये आपके लिए तोहफे तहफ़ लाना शुरू कर देगा। जी हाँ, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो आपके लिए तोहफे लेकर आता है।
امریکہ میں ایک ننھی لڑکی نے کووں سے دوستی کر لی اور روز ان کو دانہ ڈالتی اور چیزیں کھانے کو ڈالتی۔ کووں نے اسے مختلف تحفے دینا شروع کر دیے، جن میں لوہے تانبے کے چھوٹے موٹے ٹکڑے، جیولری، کھلونے کے ٹکڑے، ہڈی شامل تھے۔ کوے کا یہ برتاؤ دراصل انسان سے بہت اچھا تعلق ہے، تاکہ اس سے مفت میں خوراک ملتی رہے۔ کوے سے دشمنی کوا پرندوں کی دنیا کے سلمان خان ہے، جسے اپناتا ہے دل سے اپناتا ہے، اور جسے پھینکتا ہے دل پھینک ہی دیتا ہے۔ یہ انتہائی سوشل پرندہ ہے، مطلب اپنے گروہ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ ایک بار اسے پتھر مارو، بس اب یہ اور اس کا خاندان آپ کو جب بھی دیکھے گا کوسے گا، اور غلطی سے آپ نے کوئی کوا مار ڈالا تو سمجھ لیں ساری زندگی ٹین کا ڈبہ اپنے پیچھے باندھ لیں، اور جو اس کو بجتا رہے گا اور کوے آپ سے دور رہتے رہیں گے۔ یہ نہ صرف انتقامی جذبات رکھتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی اس کے حلیے سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ اکیلے کہیں سے گزر رہے ہوں پر کوئی شور نہیں، لیکن آپ کا خاص دوست وہاں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، تو کووں کے ہجوم آپ پر منڈلانا شروع کر دیں گے اور کاں کرنا شروع کر دیں گے، تو سمجھ جاؤ آپ کے سنگی دوست کچھ آپ کے سنگ پتھروں اور کووں پر پھینکنے پر جو آپ کو سزا ملی ہے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ اس کی سنگی گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ کوے کی یادداشت انتہائی زبردست ہوتی ہے اور یہ اچھے برے چہروں کو نہیں بھولتا۔ کوے مردہ کووں کے آگے پیچھے اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کا یہ بھی رویہ ہے دراصل باقی کووں کو خطرے سے آگاہ کرنے کا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس علاقے سے محتاط ہو جائیں۔ کوا بیمار یا کمزور کوے کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بیمار کوا جھنڈ میں خطرہ لا سکتا ہے۔ وہ ایسے کمزور کوے کو بلی، عقاب، الو وغیرہ کا شکار کر سکتے ہیں، جو اس کی بنیادی شکار ہی ہیں۔ اس لیے اکثر ایسے کوے کو باقی کوے خود چونچ مار کر مار ڈالتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حابیل اور قابیل نے ایک دوسرے کو مارا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی کووں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ انسان کو کیسے دفن کیا جاتا ہے اور قبر بنائی جاتی ہے۔ کسی جگہ پر کوے حادثاتی اموات کا شکار ہونا شروع ہو جائیں تو وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ کوا چھوٹی موٹی ٹہنیوں، تنکوں سے اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور ایسے درخت کا انتخاب کرتا ہے جو گھنا اور پھیلا ہوا ہو۔ ان کا انڈا دینے کا وقت اپریل تا جولائی ہوتا ہے اور 3 سے 5 انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی درخت پر کوے کے بہت سارے گھونسلے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر کوے 15 سے 20 سال کی عمر پاتے ہیں، جبکہ ریکارڈ کے مطابق کئی کووں کی عمر 30 سے 40 سال تک بھی ہوتی ہے۔ کووں کو ایک جینیاتی بیماری ہوتی ہے، لیوکیسم، جس میں اس کے سارے پر یا کچھ حصہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس لیے سفید رنگ واضح ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کوا طوطے کی طرح بول سکتا ہے۔ جی ہاں، کوے کو آپ انسانی بولی سکھا سکتے ہیں۔ دراصل کوے کا شمار سونگ برڈز میں ہوتا ہے، جن کے گلے میں خاص قسم کے عضو سائرینکس ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ مختلف آوازیں نکال سکتا ہے، اور میمریسی مادہ کو خشک کرنے کے لیے شکاری پرندوں کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے۔ کوے ویسٹ نائل وائرس کا شکار ہو کر مرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا۔ انسانوں میں اس بیماری کی وجہ سے کوا، البتہ کوے کی بیٹ بلکہ سب پرندوں کی بیٹ خشک ہو کر ہوا میں اڑتی رہتی ہے، جو کہ سانس اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے پالتو پرندوں کو کچن سے دور رکھیں اور ان کی صفائی کرتے وقت ماسک پہنیں۔
कौवे को कैसे सुधाया जाए। अगर कौवे को सुधारना चाहते हो तो इसे मूंगफली के दाने खिलाएं, गोश्त की चर्बी, छिछड़े वगैरह खिलाएं, तोहफे आना शुरू हो जाएंगे। कौवे को कैसे भगाया जाए। अगर फसलों के बाग को नुकसान करते हैं तो उल्लू या बिल्ली का पुतला रख दें। कोई रोशनी मुनक्कस करने से, यानी कि शीशा अक्सर रखते हैं घरों में, अगर कोई चीज़ बना रहे हों या सुखा रहे हों तो उसके आगे शीशा रख देते हैं, उसमें अपनी चमक देखकर या शक्ल देखकर भाग जाता है। इसके अलावा कौवे का मकसद, खुदा ने कौवे को एक ख़ास मकसद के लिए रखा है, वो ये कि छोटे मोटे गले सड़े पौधे, गोश्त, दाने दुनके सब को उठा कर खा जाता है और माहौल को साफ़ रखता है। जहाँ बाकी जानवर नहीं पहुँच पाते वहाँ कौवे की चोंच और अक्ल पहुँच जाती है। माहौल को खुराक की आलूदगी से बचाकर दूसरे जानवरों और इंसान को कई बीमारियों से महफूज रखे जो गली सड़ी खुराक की वजह से फैल सकती हैं। कौवों का ख़ानदान सवाए नॉर्थ और साउथ पोल अंटार्कटिका, बरआज़म जनूबी अमेरिका के जनूबी हिस्सों के अलावा सारी दुनिया में मौजूद होते हैं। ये थे कौवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।